What's up mga part, may adlaw sa inyong tanan. So another day, another problem na po datong isolve karon no nya. Ang atong topic karon kay about magnetostatic. So mao ni nga atong problem no. Calculate the magnetic field intensity and the magnetic flux density from a solenoid having 2,500 turns and carries a current of 4,500 milliamperes and is 750 mm long. Given that permeability of free space is 4 pi times 10 to the power of negative 7 Tesla times meter per ampere. So ato sang isuwat ang mga given no. Atong N is 2,500 and atong current is so 4,500 amperes. Ato na convert into amperes, 4.5 amperes, and the L is length is 750 mm. So meter man atong gamiton, i-convert na pud nato into meter. So 0.75 meter. And atong permeability of free space is mu 4 pi times 10 to the power of negative 7 Tesla times meter per ampere. So ang atong gamiton sa field intensity, magnetic field intensity, atong formula nga gamiton is H equals N times current over length. So ato ra ning ipang input no. Ang N nato is 2,500 times atong current 4.5 amperes over 0.75 meter. Og ato nang i-input sa atong calculus no, matagaan ta na og answer nga 15,000 nga nira ampere per meter. Mao na niya ang atong kuano, atong magnetic field intensity. And ang magnetic flux atong gamitag formula nga B equals mu 0 times H. So input lang gyapon na nato no ang atong permeability of free space kay kining 4 pi times 10 to the power of negative 7 and ang atong H is 15,000. Then ato na po nang i-input sa calcio, matagaan na po ta nag-answer nga 18.85 milli Tesla. Mao na lang atong magnetic flux density. Mao ra to. Daghang salamat sa pagtan-aw.